শুক্রবারের পর শনিবার ফের মালদায় এলো জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের এক প্রতিনিধি দল। এদিন সকাল 10:30 নাগাদ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধি দলের সদস্যরা বন্দে ভারত ট্রেনে চেপে মালদায় আসেন। তারা মালদা টাউন স্টেশন থেকে বেরিয়ে মালদা সার্কিট হাউসে ওঠেন। সেখানে মিনিট 10 বিশ্রাম নেওয়ার পর মালদার বৈষ্ণবনগরের পাল্লালপুর হাই স্কুলের ক্যাম্পে যান। সেখানে গিয়ে ধুলিয়ানের ঘরছাড়া পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে তাদের সঙ্গে কথা বলেন। শিবিরে তাদের খাদ্য, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সহ বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখেন। অশান্তির ঘটনায় কীভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে তা জানার চেষ্টা করেন। এরপর জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে থাকা বিজয় ভারতী সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, पूरा मानव हक का हनन हो गया, ह्यूमन राइट्स कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो जो इंसिडेंट हुआ वो इंसिडेंट की वजह से पूरा देश भी शेक हो गया है। तो इस देश में हर एक को हक है जीने के लिए, इच्छा से जीने के लिए, और दूसरा विदाउट फियर, दे हैव ए राइट टू लिव विदाउट फियर। सो अभी यहाँ पे पहला का चीज़ क्या है कि लोग को पहला साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलना चाहिए, दूसरा मेडिकल सपोर्ट मिलना चाहिए, लीगल सपोर्ट मिलना चाहिए, वैसे ही फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलना चाहिए। बीइंग ए मेंबर ऑफ NHRC, वी विल ट्राई टू get them और their human rights we will try to injustice कहाँ पे हुआ है वो देखने के लिए आए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी, इस चीज़ों के बारे में मैंने पूछा था, मुझे पता ले लिया था। अभी हम जाने के बाद रिपोर्ट बन के हमारा कमीशन में चर्चा करके किसकी कौन से अथॉरिटी के सामने रखना है वो रखते हैं।